ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ହେଡ଼ିଂ ଲେଖିଦିଅ, ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା ଯିବା ପରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ୱିଥ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ ସେଇଟା ଏଥିରୁ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାଉ? ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେତେ ବିଜନେସ୍ର ସେଇଟା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଏ କି ନା ଫାଇନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋର ଏଠି ତିନିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ ଆମର ତିନିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍। ପିଲାମାନେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ୍। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାଉ। ଓକେ, ବେସିକାଲି ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ: ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଏଟା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି କେତେ, ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କି ଲସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଲେଖିଦେବ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଶୋଇଂ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି। ଓକେ, ଏଟା ଆମର ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟିକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଯାହାକି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ କରିବା ହେଲା। ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଓକେ, ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆମେ କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇକି ଏଇଟା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର, ଏଇଟା ଆମର ଏମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର, ଏଇଟା ଆମର ଏମାଉଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ particulars amount, particulars amount। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ମାଟିଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ,
प्रथमे आमे आरंभ करिबा ओपनिंग स्टॉक ठारू। ओपनिंग स्टॉक पिले माने कौन देख बिजनेस रो जदि बिजनेस रो पूर्व वर्षर किछि स्टॉक बळका रही जाइछि सेटा हे जो तार क्लोजिंग स्टॉक वर्तमान जो वर्ष चली से वर्ष यदि से इंट्रोड्यूस करे सेटा को कहबा हमें ओपनिंग स्टॉक माने तार पूर्व वर्षर स्टॉक टाकू से ओपनिंग करछि माने माने जो चलछि वर्षटा बा जो आसंदा वर्ष को जो आसीबो सेटा से ओपनिंग करिवो आउ पूर्वरु क्लोजिंग हे कि थिला। ठीक अछि से हम आरंभ करिबा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रो आमे आरंभ करिबा ठीक है अमाउंट देइतबो। ठीक अछि ता तळो कोन लिखिबा टू परचेज जति कि हमें पुनी किनीचे जति कि हमें परचेज करचे जति कि हमें किनीचे सेटा लिखिबा सेटा हमें लिखिबा इनर कॉलम रे। इनर कॉलम रे कोन पय लिखा हम कहि दोची कारण जति कि हमें परचेज करचे हमें तो सेति कि रखिबानी स्टॉक ना जहाले जोटा गोटे डिफेक्ट कि माने कोन टिका तार मिस्टेक हे जाइथिबो कि भूल भाल हे जाइथिबो सेटा को हमें फेरैबा सेठी हमें लेस कर दबा सेटा हम अकाउंट रे शो न होबन जोटा फेरैबा जोटा हमें सेटा हम अकाउंट रे शो न होबन माने देखा माने दर्शेबनी एटा हम लेस कर दबा रिटर्न। ठीक अछि हम रिटर्न टाकू लेस कर दबा माने परचेज रिटर्न को हमें जति कि हमें रिटर्न कर देले ताकू लेस कर दबा तार बाकी टोटल को हमें एक कॉलम रे लिख दबा। ठीक अछि तापर एठी लिखिबा हमें टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यार गोटे बहुत बड़ लिस्ट अच्छी मु तुमको चारिटा जिनस कहीदेवी तार सेटा को फॉलो करके चलो किसी ना डायरेक्ट एक्सपेंस आराम हो डायरेक्ट एक्सपेंस तार गोटे बहुत बड़ लिस्ट अच्छी कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेटा हम देखा रखा तापर एपटे कौन लिखा हम एटा जानच ना एटा डेबिट साइड एटा होची हमर क्रेडिट साइड। ठीक अच्छे एपटे आम स्टार्ट करिबा कौन को वर्ड रू बाय प्रथम लिखा बाय सेल्स एटा को हम लिखा इनर कॉलम रे कौन पाई मुना कही परचेज पटे कौन आम किणिले सबू आम तो रखिपारानी जहाँ गोटे डिफेक्ट फेरैबा सेमती आम ये बिकिले सबू जाक लोक नेबे बोली किसी माने नहीं आम जो बिकीचे माने आमर सबुआक बिकीजीव बोली किसी माने नहीं आमको कस्टमर किसी फेरई पारे से आम ये इनर कॉलम रे लिखा जोटा फेरई देचे जोटा कस्टमर आमको फेरई सेटा आमर अकाउंट रे कौन देखा माने दर्शेबा कि ना से एठू आम से लेस रिटर्न करदे माने सेल्स रिटर्न आम ये माइनस करदे ये माइनस करके आम लिखा नेट सेल गोटे कथा मुझे कह भूली जाइए जो आम परचेज जदि तुमको पचार कि नेट सेल नेट परचेज कौन नेट सेल कौन तुम डायरेक्ट कह परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल लिखी दूसरी एटा हूँ आमर नेट परचेज एटा हूँ आमर नेट सेल्स। ठीक अच्छे तापर आम देखा एति हूँ फर्माटा एबे कौन ना जदि आमर क्रेडिट साइड रो बालांसटा ए जो अमाउंटटा डेबिट साइड तो यदि अधिक हुए ताहले एठी आम लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट
ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ ଏଠିକିନା ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା, ଏଠିକିନା ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଟୁ ଗ୍ରସ୍ ଲସ୍, ଯେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଥିବ ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ଟା, ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍। ଏମିତି ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ହୁଏ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କେତେଟା ଫର୍ମୁଲା ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ୟା ପରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଉପରେ ହେଡ଼ିଂ ଲେଖିଦିଅ, ଫର୍ମୁଲାସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ନେଟ୍ ପରଚେଜ୍, ନେଟ୍ ପରଚେଜ୍ ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ, ମୁଁ କହିଲି ପରଚେଜ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ, ପରଚେଜ୍ ରିଟର୍ନ। ଠିକ୍ ହେଲା, ପରଚେଜ୍ ମାଇନସ୍ ପରଚେଜ୍ ରିଟର୍ନ। ସେମିତି ଆମର ନେଟ୍ ସେଲ୍ କେମିତି ବାହାରିବ, ସେଲ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଲ୍ସ ରିଟର୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ସୋଲ୍ଡ, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ସୋଲ୍ଡ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ସୋଲ୍ଡ କ'ଣ କି, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଲଟା ବିକିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତା କଷ୍ଟ କେତେ, ଯେଉଁ ମାଲଟା ଆମେ ବିକିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସେଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ଓପନିଂ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ଲସ୍ ନେଟ୍ ପରଚେଜ୍ प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला गुड़ा सब नोट करिवो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे शॉर्ट फॉर्म लिख देती तुम शॉर्ट फॉर्म लिखिबो नहीं परीक्षा रे केबे भी हेले शॉर्ट फॉर्म यूज करिवो नहीं ठीक अछि आ गोटे फॉर्मूला सीओजीएस केमती सीओजीएस माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे शॉर्ट फॉर्म लिख देती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एटा धरबो नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ठीक अच्छे सीओजीएस आउ गोटे तरीका केमती बाहर नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट जदि क्वेश्चन ने आइडेंटिफाई करी थिबो तेबे बाहरी परिबो ठीक अच्छे नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट केमती बाहर ताले सिंपल कथा नेट सेल माइनस सीओजीएस केमिति ना पूर्व फॉर्मूला रे हमें देखिथिले एडी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हैला जति कथा आसिला ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर को ग्रॉस प्रॉफिट एपट को आसिला रे एटा माइनस अछि एपट को गले कोन प्लस हे गेला तले ग्रॉस प्रॉफिट एटा एबे नेट सेल अछि नेट सेल को नेट सेल रहला एपटे एटी कोन प्लस हे गछि सीओजीएस टा एपट को आसिला माइनस हे गेला माने एटा को जदी तुमे धरि माने एमिति भी कले किछि खराब नै होला बुझे लास्ट आम रहा
लास्ट आमर आडजस्टेड परचेज कौन पुणी ना ସେଇଟା देख माने एथरे कौन सी गोटे क्वेश्चन देथिबो गिवन देथिबो आडजस्टेड परचेज सेथरे कौन ना केतବେଳେ ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस एटा सब आडजस्ट हो माने आडजस्ट हो माने देख मन कर क्वेश्चन केमती देथिबो या फॉर्मूला सूत्र होची ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये सबू जदि आडजस्टेड परचेज हो ताहले सबू मिसिकी गोटे आडजस्टेड परचेज देथिबो माने ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ए तीनटा कर पूरा गोटी माने ये मन घर होगा ना 10,000 ये होगा 5,000 ये होगा 3,000 या सबू एभालुएट कला जहाँ बाहर ये गोटे देथिबो आडजस्टेड परचेज जो लिखिदेव आ ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज क्लोजिंग स्टॉक लिखा दरकार नहीं मुझे भूली जाइए आमर जो कही जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस गोटे बहुत बड़ लिस्ट अच्छी माने बहुत बड़ तो नुहे केतेटा लिस्ट माने केतेटा वार्ड सब अच्छी सेटा पढ़िया पूर्व मु तुमको गोटे हिंट देदेवी सेटा केमिति आहुरी सहजरे मन रहिबो देख एठी मन आमर अच्छी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यार कौन चार्टा जिनस देखिबो से एक्सपेंसेसटा इनवार्ड लिखाई थी कि से एक्सपेंस रे इनवार्ड माने कि परचेज इनवार्ड सेल्स आसबनी परचेज इनवार्ड कि क्यारेज इनवार्ड वार्ड यूज होइथिबो कि आ गोटे परचेज वार्ड यूज होइथिबो कि परचेज वार्ड थिले सेटा हमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर रे जीवो देख इनवार्ड वार्ड यूज होइतिले किमा परचेज वार्ड यूज होइतिले आउ अछि हमर किछि फैक्ट्री एनी एक्सपेंसेस विथ फैक्ट्री माने जेमती फैक्ट्री रेंट कोल गैस वाटर लाइटिंग एक्सेट्रा माने फैक्ट्री इंश्योरेंस जो आम फैक्ट्री रिलेटेड कौन थी ताहले एटा सी जीवा हमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रे ठीक अछि तो आउ गोटे तो किछि नाही ताहले मु भूल चारटा कहि देथिली बोधे भूल कहि देथिली ए तीनटा वार्ड इनवार्ड परचेज फैक्ट्री ए तीनटा वार्ड थिले तमे जानि देबो जे एटा होटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एनी परचेज मन कर जमी लिखाई आमर कमिशन ऑन परचेज इनवार्ड परचेज एमती सब परचेज केते थिबो परचेज सब जहाँ सब किणीच से परचेज ठीक अच्छे से परचेज वाला सब जो आमर डायरेक्ट एक्सपेंस इनवार्ड एना तो मुझे कहली क्यारेज इनवार्ड कि कार्टेज इनवार्ड एमती सब थी यहाँ जीव आमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रे ठीक अच्छे तुमको से फॉर्मेटटा भी देखईदेवी यही वीडियो रे ठीक अच्छे फॉर्मेटटा भी देखईदेवी देख सांग मैंने मुझे फॉर्मेट को ये आनी देछि लिखाई फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ये ता तलू ये छोट छोट अक्षर लिखे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ माने जो डेटा पकेबे फॉर पीरियड एंडिंग पीरियडटा पकेबे जो डेट थी से डेट्रे पकेबे ये तार फॉर्मेटटा मुझे देखई दूची मुझे कही एपटे ये पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स ये अमाउंट प्रथम रू ये आरंभ होती ओपनिंग स्टॉक टू परचेज इनर कलम रे परचेज लिखाई ये जो डॉट डॉट दिखाई तापर ये सेल्स लेस रिटर्न आउटवर्ड हाँ
ଏଠି ଲେଖିଲା ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼, ଆମେ ଲେଖିଛେ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ପରଚେଜ୍ ରିଟର୍ନ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ଯାହା, ପରଚେଜ୍ ରିଟର୍ନ ହେଉଛି ସେଇଆ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆମେ କିଣିଲେ, ଯେତିକବେଳେ ଆମେ କିଣିଲେ ଯଦି ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍କୁ ଯିବ ସେଇଟା ଆମ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଆମ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼, ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼। ଏଠି ଇନର କଲମରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇକି ଏପଟେ ଆସିକି ଲେଖା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, ନେଟ୍ ପରଚେଜ୍ ମାଇନସ୍ ରିଟର୍ନ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ବା ପରଚେଜ୍ ରିଟର୍ନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ପରଚେଜ୍। ତାପରେ ଏଠି ଟୁ କ୍ୟାରେଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼, ମୁଁ କହିଥିଲି ଇନୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ରେ, ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ଏତିକି ଆମ କାମ ସଇଲା, ତାପରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବ ଏତକ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ, ସେ ଏଇଆକୁ ହେଉଛି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ଏଠି କ୍ୟାରେଜ୍ ଇନୱାର୍ଡ଼, କ୍ୟାରେଜ୍ ଅନ୍ ପରଚେଜ୍, ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ପରଚେଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଠି ଟୁ ୱେଜେସ୍, ଖାଲି ୱେଜେସ୍ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଲାରୀ, ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସାଲାରୀ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୋମିନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଏପଟେ ଯଦି ଲେଖିଛି ୱେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଯଦି ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ୱେଜେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଠି ୱେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଗ ୱେଜେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ। ୱେଜେସ୍ ଆଉ ସାଲାରୀ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ୱେଜେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ କରିକି ପାଉ, ସାଲାରୀ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଆସେ। ୱେଜେସ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ଦିନ କାମ କଲେ ଦିନ ମିଳିଯାଏ, କେଉଁ ଦିନ ହୁଏ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ମନ୍ଥଲି ଆସେ ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସାଲାରୀ। ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସାଲାରୀ। ଏଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୱେଜେସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେଜେସ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱେଜେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ଏଠି ଟୁ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର। ଏଠୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଟୁ ମୋଟିଭ୍ ପାୱାର, ଟୁ ଅକ୍ଟ୍ରାଇ, ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ମଗେଇଲେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ କନଜ୍ୟୁମେବୁଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଡକ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଡକ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। ଆଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ଟା। ଟୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅନ୍ ପରଚେଜ୍ ଆମେ କଲେ। ଟୁ କମିଶନ୍ ଅନ୍ ପରଚେଜ୍, ମୁଁ କହୁଥିଲି କମିଶନ୍ ଅନ୍ ପରଚେଜେସ୍ ମାନେ ଆମେ କମିଶନ୍ କିଣିଲେ ସେଇଟା ହେବ। ରୟାଲିଟି ଅନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ରୟାଲିଟି ଦେଖାଇବା ମାନେ ରାଜସ୍ୱ କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉପରେ ହେଲା। ଟୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଇଟିଂ। ସୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆଖି ମୁଜିକି କହିଦେବ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ଟୁ ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ସାଲାରୀ, ଟୁ ୱାର୍କସ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସାଲାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବାଏ ସେଲ୍ସଟା ହେଉଛି ଏଠି ଇନର କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ଇନୱାର୍ଡ଼, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇନା କହିଲି ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ପରଚେଜ୍ ରିଟର୍ନ, ଏଇଟା ସେଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ଯାହା, ଇଏ ରିଟର୍ନ ଇନୱାର୍ଡ଼ ସେୟା। କାରଣ ଆମ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରୁ ଦେଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଆମ ବିଜନେସ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଯାଇଛି, ସେ କଷ୍ଟମରଟି କ'ଣ କରିଛି, ତା ମନ ମାନିଲାନି, ସିଏ ଆମକୁ ଆଣିକି ଫେରାଇଲା, ପୁଣି ସେଇଟା ଆମକୁ ଇନୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ହେଲା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇନୱାର୍ଡ଼। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ପୁଣି